Ok, amigos, bienvenidos al terror. Por fin vamos a comenzar The Nightmare, la pesadilla del escritor Alan Wake. No había terminado al parecer, así que bienvenidos. Welcome to Alan Wake 2. The Nightmare is just beginning. Ok, vamos entonces a explorar esta nueva aventura de terror, de suspenso, de todo lo que escribe Alan Wake. Un juego que estamos hace tiempo anunciando, que estaba anunciando hace bastante tiempo aquí en el canal de Twitch, y también lo vamos a estar, por supuesto, subiendo en el canal de YouTube. Así que bienvenidos a una de mis sagas ya favoritas de terror. Vamos a comenzar una nueva partida entonces. Ya con solamente escuchar la música. Wow, se viene, amigos. Nueva partida. Lo vamos a jugar en el modo normal. Veamos. Comienza la pesadilla del escritor Alan Wake. Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. Esta historia es un monstruo. And monsters wear many faces. Ok, comenzamos. Already gone. Me hizo saltar.
L3 para correr. Esa sombra. Al parecer le sacaron el corazón. Wow, se viene, se viene. Hey, kiddo. How are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Cosas de Mom, trabajo. Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers! I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. Anderson. Take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? El mismo compositor de Alan Wake del primero. Cheer anyone up. Me encanta la música de Alan Wake. Un genial soundtrack y ahora es el mismo compositor. Qué buena, Here we are. Cauldron Lake. El mismo compositor. Time to get to work. ¿Y qué nivel de gráfica tiene este juego? Es muy realista, demasiado. Super realistic. Amazing graphics. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene.
There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear? I'll check out that map. Retorno 1. Invitación. Ir a la escena del crimen. Gana los oficiales. Memorizing before we get swallowed up by the trees. Ok, tenemos el mapa. Muestra las ubicaciones claves en el área. I think I hear someone. Could be our deputy. I can go take a look. Aquí tenemos el mapa, ok. ¿Dónde estamos nosotros? Ahí. Aquí. Estacionamiento, ok, aquí está. Ok, vamos a recorrer. Mira los brillos. Wow. Qué nivel de detalle. Realmente me impresionó este juego. A ver, ¿por dónde comenzamos? Hay una carta ahí. Sí. Hey, over here. Hey there. Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Saga Anderson. I'll be leading this case. Saga Anderson. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, Federal agents right here, Thornton. No aparecen esos my malditos partner federales, estaban ahí. down at crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. ¿No escucharon lo que dije? Ok. Necesitaría un What can you informe. tell us about the crime scene? I was Corazón. getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, well, you know, inside. Inside. ¿Testigos del crimen? Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry, Sheriff Breaker took them back to town a while ago. Revisemos el cadáver. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. They got it, Thornton. Ok. Encontrarse con el oficial. No alcanza a ver por ahí está el objetivo. No. Vamos. Tengo que encontrarme con el oficial. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. Mira qué paisaje, qué vista. Wow. Es que realmente estoy impresionado con el nivel de gráfica de este juego. Mira el detalle de los árboles. Qué paisaje. Realmente me tiene impresionado el nivel gráfico.
I need to think through the facts of the case. Ok, puedes abrir el tablero del caso dentro del lugar mental. The Mind Place. My version of the Mind Palace technique. To sift through clues and work the case. Building the Mind Place again for each case. Using each field office as a model in my head. The facts are on the board. Everything we know about the previous murders. Worth taking another look. Ok, ¿qué tenemos aquí? El tablero del caso. Es una técnica mental que permite que Saga analice pistas y avance en la investigación. Ok. Ok. Acercar y alejar. Ahora puedes recorrer el tablero del caso o salir con círculo. Ok. ¿Qué tenemos aquí? Este es el caso que tenemos. Y los objetivos. Ir a la escena del crimen y encontrarse con el oficial Thornton en la tienda general. Ok, ese es el objetivo, los dos objetivos. Y casos, todavía no tenemos casos, ok. Ok, a ver, leamos un poco acá. Hubo una serie de asesinatos cerca de la localidad de Wright Falls. La investigación de las conexiones ayudará a encontrar al asesino. Ok. Ok. ¿Qué tenemos aquí? Método. No alcanzo a leer. Método de asesinato. Diferencia sutil en los asesinatos. La hinchazón es el único punto en común en los cadáveres, pero no la causa de muerte. Traumatismo torácico. Exposición al agua. No entendí muy bien eso, pero ¿qué más tenemos aquí? Dos de las víctimas tenían hematomas. Las inmovilizaron atadas de pies y manos. A ver, dame un segundo, amigos. Ok, ahí sí, estamos con audio de nuevo. ¿Qué más tenemos aquí? Mira, aquí tenemos las fotos. La víctima más reciente murió de un traumatismo torácico. ¿Coincide con la víctima del 2018? Difícil confirmarlo por el estado del cadáver. Y aquí tenemos la hinchazón del cadáver indica que se ahogó, pero se encontró una sola víctima en el agua. ¿Qué más tenemos aquí? Dice, todos los cuerpos estaban hinchados. Cuchillazo profundo en el tórax, falta el corazón y aquí hematomas en las muñecas y en las piernas. Ok, ¿qué más tenemos? Víctimas. Aquí tenemos las víctimas. Todas las víctimas desaparecieron en 2010. No hay otros puntos en común. Dieron por desaparecido a la víctima en 2010 y la encontraron en 2012, enterrada en una tumba poco profunda. Dead Lane. Dentista, heridas punzantes, hinchazón, hematomas en las muñecas. Aquí también tenemos otra a Wendy Davis, maestra, cadáver hinchado, herida grande en el tórax, allá en Colton Lake en 2018. Le faltan órganos. Un acto de depredación. El cuerpo no parece haber pasado 8 años en un lago. Y tenemos a la tercera víctima. Me parece que es Percy Wolf. Comerciante, hematomas, corazón extraído, tatuajes extraños. Estas son las víctimas. ¿Qué más tenemos aquí? Hablar con alguien. La tercera víctima estaba cubierta de tatuajes ilegibles. ¿Será un mensaje del asesino? ¿Quizá su arte? Además de haber desaparecido en el 2010, las víctimas no tienen otros puntos en común. Solo vamos a alejar un poco. Ahí.
acercamos. El asesino que se hace deportista o cazador. Ok. Todo es por traumatismo, mucho por el traumatismo en el tórax. Ok, ese es el tablero, ahí tenemos el mapa. ¿Qué más tenemos en este cuarto? Esto es como algo mental de Saga. Ok. We're just getting started. La Let's head visita down the hill to the crime scene. al lugar mental no pausa el juego. Ten cuidado, no alcanza a leerlo. Ok, ¿qué tenemos acá? ¿Y voy bien por ahí? No. Hay que investigar un poco. Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Parece que Are tiene you una thinking of habilidad retiring? You know what happens to cops who say this is their last la case. detective Real Saga funny, Anderson. Stairs are out. You okay to jump down? I'm not that old. Mirror Peak. Mirror Peak, la montaña majestuosa a la distancia no es otra que Mirror Peak, el emblemático monumento natural que domina Cauldron Lake. Desde el ángulo correcto, la belleza se refleja sobre la superficie plácida del lago, espejada en toda su gloria invertida. Sigamos. Fucking nature. Gives me a headache. It's too much sky. Realmente sigo impresionado con el nivel de detalle que tiene el juego. Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. Tienda General Cauldron Lake. Aquí está. Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. Ok. So, FBI, huh? That's so cool. Yes, Hunting down FBI. psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. What? Those are real? You guys hiring? Let's just see this body, shall we? Now this is the scene of the crime. We found him Investigar on la the escena del table. crimen. And we didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay. Let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Step 1. Examine the corpse. Fuerte. Body is positioned on the table.
Ritualistic. Parece un ritual. Desbloqueaste la primera imagen clave. Colócala en el tablero del caso dentro de un lugar mental. Ok. Permite que Saga vea las pistas activas. La imagen clave se puede seleccionar con X y colocar en el tablero del caso. Esta escena del crimen de Cauldron Lake. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Ok. Coloca una imagen clave en el tablero del caso y empieza una nueva línea de investigación. Ok. Se encontró otro cadáver en el bosque cerca de Bright Falls. Coincide a la perfección. Averiguaré si eso está vinculado a los asesinatos que vinimos a investigar. Cuando se coloca una imagen clave, aparece una pregunta nueva. Ok. Abre el tablero del caso para ver los objetivos. Investigar la escena del crimen. Ese es entonces. Ahora puedes recorrer el tablero del caso o salir con el círculo para completar este objetivo. Ajá. Aquí tenemos que entonces buscar evidencia y más casos. No, este es el caso. Asesinatos en Cauldron Lake. Ok, vamos a ver entonces más evidencia. Vamos a buscar más evidencia. Consigue pistas del cadáver para que avance la investigación. Veamos. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him Las down. correas. ¿Qué tenemos acá? The killer left the heart right next to the body. El corazón. Inside stab wound. Herida Chest cut pulsante. open. Torso abierto, Heart corazón removed. extirpado. Ok. Esos son todos. Tablero. Aquí entonces. Tenemos todas estas. Se usaron correas de amarre para inmovilizar a la víctima. Corazón encontrado cerca del cadáver de la víctima y traumatismo torácico grave. Aquí los hematomas indican que la víctima estaba viva cuando la inmovilizaron. Coincide con otros casos. El segundo. Extrajeron el corazón, pero lo dejaron en la mesa cerca del cadáver. Interrumpieron el asesinato. Heart removed from chest, strapped by the wrists. Sacaron el corazón del pecho y le ataron las muñecas. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. Ok. Las pistas resolvieron la pregunta abierta y desbloquearon la deducción. A medida que avanzas en la investigación se desbloquean más preguntas y se actualizan los objetivos. Ok. El triángulo para ver los objetivos actualizados. Investigar la escena del crimen, averiguar más sobre la víctima y averiguar más sobre el asesino. Ok. No, todavía tenemos este caso solamente. ¿Qué más tenemos? Una víctima, tenemos que hablar con alguien, buscar evidencia. Ok. Hay que averiguar entonces más sobre la víctima y averiguar más sobre el asesino. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Ok. Tenemos números acá. ¿Qué más hay? Large amount of blood on the table. Una gran The cantidad de victim sangre died here. en la mesa. Tenemos acá dos. Multiple people were here. Multiple killers? Múltiples asesinos. 2, 3. ¿Hay algo más?
Someone left in a hurry. Alguien salió con Knocked mucha the tripod urgencia over. e hizo caer Was it for a camera? el trípode. Someone was drinking beer. Alguien bebía They spent cerveza. time here, waiting. Aquí tenemos evidencia entonces. Ok. ¿Hay más casos? No. Aquí. Aquí hubo mucha actividad. Es poco probable que el asesino haya trabajado solo. Sure. Sure. Boot prints Él o indicating los multiple asesinos. killers. Quite the Varios party. asaltantes presentes. Escena confusa. Crimen pasional. Premeditado. Quedó todo hecho un desastre. ¿Los agarraron con las manos en la masa o solo se fueron desprolijos? Mesa salpicada de mucha sangre. Para después. ¿No hay nada más? No. Tengo más pistas. Esto es para después. Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. Nightingale. He came to ¿Era town del about FBI? 13 years ago. Hace Now, I 13 haven't años. heard a word about him since. Entonces también vino como en el 2010. Until now. Nightingale? Robert Nightingale? Oh, Nightingale. yes. You probably knew him. Brothers in arms. Era del and FBI. sisters. Habla con la gente y examina los alrededores para descubrir pistas. A ver, aquí tenemos otro. Aquí está la víctima es Robert Nightingale, visto por última vez en Bright Falls hace 13 años. No, este va. Oh. Aquí está. Nadie oyó hablar de este tipo durante 13 años. ¿Por qué aparece ahora? ¿En dónde estuvo? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came Era to del town FBI. about Vino a la 13 ciudad hace years 13 ago. años. I haven't heard a word about him since. Well, until now. Del FBI también. ¿Qué habrá venido a investigar? Bueno, aquí no sé si queda algo más. Vamos a explorar. So you knew our victim. Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times Lo in conocí. Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here, I bet there's more to that story. but no happy ending. Así que está desaparecido. Nightingale went missing 13 years ago, Final de 2010. 2010. Same 2010. as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. Casey. Nightingale tuvo un ataque de furia y el FBI lo despidió. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Ex agente del FBI. Confío en la opinión en Casey sobre la gente. Parece que nuestra víctima no era estable a nivel mental.
Didn't recognize him in his current state. But No lo había yeah, reconocido, pero ran sí se into him a habían few cruzado times por in lo que le dijo. Blackout. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. ¿Qué más tenemos aquí? Parece nuevo. Lo trajeron los asesinos. ¿Por qué? ¿Para instalar una cámara? ¿Una película? Stuff. ¿Premeditado o, perdón, premeditado o espontáneo? Keep trying. Keep trying. ¿Dónde va esto? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. I haven't heard a word about him since. Well, until now. Ok. Está bien, ya acá. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Yes. Why here? Why now? ¿De dónde salió la víctima? Profiling. Es el Get into perfil. the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Perfiles. Usa los perfiles en el lugar mental de Saga para saber lo que piensan sospechosos y víctimas. Con la intuición, Saga descubre pistas nuevas cuando hace perfiles de personas de interés. Aquí está, persona desaparecida. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. Del lago. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Okay. Nightingale. Asesinato. Nightingale was chosen as the victim. Why? Like the switch, it goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. A Nightingale component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Aquí tenemos. ¿De dónde salió? Up from the lake that's not a lake. Desde el lago que no es. It's dark. He was there too. Él también estaba ahí. Allowed in the lake until he says otherwise. Percibo que Nightingale salió del lago. ¿Por qué ahora? Después de 13 años, ¿dónde estuvo? Extraño. Okay, sorry. The lake is connected to Nightingale somehow. El lago es lo Casey, extraño. let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Well, okay. Well, I'll just wait here. Hay algo extraño con el lago. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated.
Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. Yeah. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part Claro, out estaba yet. desnudo en el principio. Lots of questions. Lots of answers for us to find. I didn't know trees got that big. Gives me the creeps. You need to get out more. Aquí. A witch with no heart. Una bruja A sin strange corazón. echo of owl murder. Witch Lele. No sé, algo así dice. Veamos todo esto. Veamos, a ver, dice... No es nada raro que Cauldron Lake se llame así por la forma de caldero. Aún así, hay muchas historias misteriosas sobre el lago. Dicen que es un portal lúgubre al inframundo. Wow. O hablan de una bruja que lo usaba de caldero. La leyenda cuenta que cuando un alguacil tuvo un amor no correspondido, acusó a la mujer en cuestión de haberlo embrujado. La ahogaron y el cucharón que dejó caer se convirtió en un árbol raro llamado Witch of Lake. La mujer volvió para vengarse de los enemigos. Si no era bruja antes, lo era ahora. Mató al alguacil, lo ahogó en el lago, luego le arrancó el corazón y lo puso en una caja cerrada. Con esto lo invocaba desde el lago para que le vengara, o eso dice la leyenda. Weird. Eso sí que me extraña. ¿Qué tenemos acá? There's a piece of paper on the ground. Un trozo de papel en el suelo. Tracks. Huellas de pies de perro. Nightingales? They come out from under the boulder. Makes no sense. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. Killer left a message. El asesino había dejado un It's for mensaje. us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the words. words. These words felt like a message. Someone knew they were here. Someone La voz de Alan playing Wake. a game with them. An invitation. How could they not accept? Even if they knew it would end up hurting them. Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Averiguar qué le pasó a Either he Nightingale. dropped this page, or the killers left it for us. I should profile Perfil. Nightingale about this page. Las páginas del manuscrito se puede leer. Ok, veamos. La página. We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. Ok. Aquí tenemos las páginas del manuscrito. The victim was El one of our mensaje. own. FBI Special Agent Robert Nightingale, gone missing here 13 years ago. Now he had suddenly turned up, only to be murdered in a brutal ritual on the very day of their arrival. And then there was the page. This page, the first page that they had found, not the last. The first step down into terrifying depths. Secret truths trembling beyond the threshold. Reading the words, these words,
felt like a message. Was a message. Someone knew they were here. What they were doing. Someone playing a game with them. Leading them on. An invitation. How could they not accept? The sheer audacity of this impossible mystery presented to them. Even if they knew it would end up hurting them. ¿Qué tenemos aquí? Huellas que salen de abajo de la roca. Se enfrió la pista. ¿Qué? ¿Atravesó una piedra? No tiene sentido. Think, Saga. Oh. Aquí. I think he came from the lake, Salió del lago. but his tracks make no sense. ¿De dónde salió la víctima? Muchas cosas desconocidas no tiene sentido. ¿Hago las preguntas incorrectas? Un camino sin salida, ¿de verdad? Nightingale tiene algo escondido dentro de él. Aquí suceden más cosas de las que veo. Debo examinar el cadáver más en profundidad cuando llegue al pueblo. Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Aquí investigué a fondo. Debo llevar el cadáver al pueblo para examinarlo. Regresar a Bright Falls. Pedirle a un oficial que mueva el cadáver. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. ¿Tengo que volver entonces? Yep. Whoever wrote that page made sure it read like a story. Like a scene from a thriller. I hate all of it. The text said we'd find more. I believe it. But what's the purpose? They're twisting events to create their own narrative. To do what? Entertain some fantasy? Projecting their desires? Are we characters or the audience? Witnesses to their design? All the above? It's all about control. Deciding what happens to who. Don't let it drag you in. Too late. I'm already hooked. Oye, mira I need the next chapter. los efectos del sol, la luz. Wow. Se pasó, Juan. Hey, you made it back. Good. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Llevo el cadáver al pueblo. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure. But the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Llave de atajo, ok. Thanks. Llevar el auto de vuelta a Bright Falls. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. ¿Dónde está my partner?
está mi auto. Pero no sé dónde está. Tenemos acá, vamos a investigar. Good to see you still in one piece, Anderson. Forest can be a dangerous place. Dangerous place. No sé. Aquí está. Vámonos. Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. Hasta el momento todo tranquilo en el juego. Más que alguno que otro hallazgo fuerte, pero... no, I think I saw something. It'll only take a minute. I'll wait here. Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name. He hates those cheesy crime books. But he really hates the movies. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod? For a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town.
The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. Aquí llegamos entonces a Great Falls, Washington. Ok. Tenemos que ir a la cafetería. Hemos viajado. Mira, todavía me sigue sorprendiendo el nivel gráfico del juego. Qué nivel de detalles. Se pasó, realmente estoy impresionado. Mira cómo brilla el piso del pavimento después de la lluvia y los efectos reflectantes del sol. Wow, the game looks amazing. Tenemos que ir hacia la cafetería, me parece. Just how much coffee have you had today, Charlie? Oh dear. Cute. ¿Acá será? Veamos. Let me guess. The FBI. Welcome to Bright Falls. Bright Falls. Nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Breaker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. ¿No este es el actor de Quantum Break o no? No. ¿Así es ese juego? Me informaron que... Your deputies said you had a couple of witnesses here. Yeah, es el They made actor. them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. Sí, es el actor que fue protagonista de ese juego. We've looked through the De case Quantum files Break. you sent over, Sheriff. Have you had many Es él. people besides the known victims go missing? Sure. Juegazo también. But it's slowed down ever since Cauldron Lake was fenced off. Let me guess. Lo reconocí también por la voz. Cases spiked Y bueno, around y 2010. The fence was built just after. Yeah, that's exactly right. el diseño del personaje. Veamos, aquí estamos en la cafetería. Oh dear dinner. Right, Paul. Still feel like I'm gonna be sick. Come on, Ed. Have some pie. It'll take your mind off things. Aquí tenemos. Ustedes son los Booker. Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? ¿Por qué estaban en Cauldron Lake? What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. ¿Pueden contarme lo que vieron? So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. ¿Por qué crees que era un culto? What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree. The cult of the El tree. culto del árbol. Cult of the tree." Oh, and then we found it. The whole thing was terrifying. That's all. Perfiles, a ver. Vamos a los perfiles. Los Booker.
cult of the tree. What aren't the Bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree bag, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. The Bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with the murder. They were telling the truth. Casos. A ver. Los Bookers describieron que varios atacantes tenían máscaras de venado, cantaban y despedazaban al tipo a cuchillazos. Think. ¿Dónde va? Aquí está un poco alejado. ¿A dónde van estos? ¿El fin del asesino quizá? Aquí. We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial No es killer. un asesino serial, grupo organizado que trabaja con un propósito, asesinatos rituales. Ok. Varios asaltantes que cantan con un mismo código de vestimenta. Esto no es un asesino serial. The cult of the tree is behind these murders. El culto del This árbol, case entonces. just became much more complicated. I'll need to start a new file. But it's my first cult case. Exciting. No se trata de un solo asesino, sino de un grupo organizado llamado el culto del árbol. El caso se hizo mucho más interesante. Debería abrir un archivo nuevo y empezar de cero. Okay. ¿Qué más casos tenemos? El culto del árbol. Los casos de puntos de interés rastrean objetos e información que Saga adquirió para seguir el progreso de recolección. Loncheras de Alex Casey. Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message. Encontré una lonchera extraña. ¿Quién habrá dejado aquí? ¿Quién la habrá dejado aquí? Debería buscar otras similares. Ok, hay que buscar evidencia. Nope. Ah, sorry. Vamos a dejar un poco. No. Aquí. ¿Dónde va esta? Aquí arriba quizá. No he visto. Buscar evidencia. Aquí yo creo que. Yes. La nota de adentro dice: estamos en esto juntos, héroe. ¿Qué quiere decir? ¿Quién la dejó? Ok. El culto del árbol. No, sorry, me salí. Los casos antecedentes acumulan pistas sobre más temas generales y actuales. El culto I del need to know árbol. more about the cult of the tree if I'm going to shut them down.
Para tener un culto primero hay que entenderlo, su ideología, sus objetivos, sus miembros. ¿Qué tenemos acá? Hablar con alguien. Y aquí, buscar evidencia. Aquí. Psicología del culto. No muestran los rostros, trabajan ocultos. ¿Estará relacionado con la fiesta del venado? Ok, aquí están todos los casos. Se va llenando más. Objetivo, entrevistar a los testigos en la cafetería. Creo que encontré So you algo. found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. El collar. Mira, se estaba quedando con la Told you not to evidencia. keep that cheap to me. Tammy se estaba quedando con la evidencia. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing dear Oh, God. Saga Anderson. As I live and breathe. Vivita y coleando. ¿La I conoce? thought we'd never see you back here after that awful, awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? ¿La conoce? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't You think know I me. do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. ¿Se ahogó? Your daughter. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. That's You're mistaking me for very, someone very else. strange. If you say so. Está confundida Saga. That's weird. No recuerda, la hija tuvo un accidente y se ahogó. Collar del culto. Examinar el cadáver de Nightingale. Ir a la oficina del alguacil. ¿Qué más tenía? Parece que había algo más en el tablero. Un collar del culto con un símbolo triangular. Mira acá. Aquí. Las joyas son indicadores sutiles de pertenencia a un grupo, pero este collar no tiene nada de sutil. ¿Será un indicador de orgullo? Son los símbolos del culto. Un collar de culto con símbolo triangular. No tengo nada más, no tengo más. No. ¿Caso? No. No, eso que ver internet. A ver cómo es por aquí. Antes de que me vaya a la cafetería. Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. No alcanzo a leer lo que dice aquí. Mapa de Bright Falls. No hay nada. I need a tool to get this open. No lo puedo abrir. ¿Qué tengo acá? El baño. It doesn't budge. No se mueve.
Ay, creo que esto sería todo aquí. La rocola no funciona. Esa pobre máquina vieja ya no soporta más reproducir una y otra vez la misma canción. Me encanta Coconut, como a todo el mundo, pero cambien de una vez. The Jukebox, out of order. All set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. El culto del árbol. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff. Looks like you have some guests. Morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has Rose. been. Me fue extraño. Why? What you Parece do que now? conocía She a kept saying Saga. that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent Yeah, for very seeing the weirdest weird. thing possible. But it's best not to take it personally. Ir a la sala de autopsias de la morgue. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. I'll be right with you, Sheriff. Oficina del alguacil. Pay my ticket. Let us know. We appreciate the support, Sheriff. No speeding happening here, I see. Sir, some patience, please. Ok, amigos, vamos a dejar entonces la autopsia del cadáver de la víctima para un próximo capítulo, ¿ok? Hemos avanzado bastante en el juego. Hay un culto que está asesinando, un culto de asesinos, está intrigando a nuestra protagonista acá del FBI, Saga Anderson. Está interesante el juego. Todavía no hay una pista clara de Alan Wake, pero bueno, me imagino que a lo largo del juego va a aparecer en algún momento. Pero estamos entonces en esta investigación de estos asesinatos y de esta última víctima del ex FBI, Nightingale me parece que era el nombre. Así que vamos a ir a examinar su cuerpo nuevamente aquí en la estación de policía. Yo creo que se viene algo fuerte, así que lo vamos a dejar para el próximo capítulo entonces, en una próxima transmisión, ¿ok? Así que está entretenido, está interesante. Estamos comenzando entonces la pesadilla del escritor Alan Wake, porque todo lo que escribe es peligroso. Vamos a averiguar entonces más adelante qué se viene en este gran juego que a nivel gráfico me tiene realmente impresionado. Ustedes se ve realmente único, a un nivel muy arriba de detalle. Realmente el juego se ve muy bien. Ok, amigos, me despido. Recuerden visitar el canal acá en Twitch y por supuesto también en YouTube. Vamos a estar subiendo más contenido. El canal de Jacob Gamer 34. Nos vemos, amigos. Hasta una próxima transmisión. Chau.